इते टॉप स्टोरी में अहम मामले जो जिक्र कयूं था त मलीर जे इलाइक़े क़ाइदाबाद में 1400 गज़ जी सरकारी ज़मीन ते कब्ज़े ऐं ऑपरेशन तां पीपल्स पार्टी अॻुवाणनि में तकरार तेज़ थी वियो आहे। SHO शाह लतीफ़ टाउन खे ओचितो बदिली कयो वियो, जिन ते PP ॾखण जे ज़िलई सदर इक़बाल सांद अॾावतूं ड्राहिण ऐं पुलिस जे रवैये ख़िलाफ़ वॾे वज़ीर खे ख़त लिखी छॾियो आहे। इक़बाल सांद जो चवणु आहे त क़ाइदाबाद में पुलिस तरफ़ां ड्राहे पट कयल मिल्कियत 2018 में उन ख़रीद कई हुई, उन जा काग़ज़ बि उन वटि मौजूदु आहिनि। ॿिए पासे पीपल्स पार्टी MNA आगा रफ़ीउल्ला इहा ज़मीन ख़रीद करण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई, उन इनकार कयो, जंहिं बाद पुलिस जो इहो ऑपरेशन जो ड्रामो रचायो वियो। DC आगाह कयो मूंखे त AC इब्राहिम हैदरी जो बि इन ते मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे त तकरारी मिल्कियत रेवेन्यू खाते जी आहे। इन ई मामले ते असां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु PP अॻुवाण इक़बाल सांद बि टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि ऐं PP MNA आगा रफ़ीउल्ला बि टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। इक़बाल साहब, वॾी महिरबानी टाइम न्यूज़ खे वक़्तु ॾियण जे लाइ। आगाह कजो, ही मामिलो आहे छा? अवां जो इहो चवणु आहे त 1400 गज़ जी इहा ज़मीन अवां जी आहे, अवां 2018 में ख़रीद कई हुई। मुझे ख्याल है कि जेको भाउ मुझे MNA अगर रसूल बि लाइन ते आहे त मां उर्दू में ॻाल्हायां थो ताकि उनखे तकलीफ़ न जी जी श्योर सुझाने में। एक्चुअली ये ज़मीन 1400 गज जो है वो मैंने दो शख्स थे, नूरेज खान और महराज खान, उनसे मैंने परचेज किया और ये लीज प्रॉपर्टी है 2004 में लीज हुई। तमाम मुतल्लिका इदारों से इसकी वेरिफिकेशन के बाद मैंने अपनी ज़ाती मिल्कियत का एक प्लॉट था इंडस्ट्रियल एरिया में सेक्टर 15 में प्लॉट नंबर 78, वो सेल करने के बाद मैंने इसकी पेमेंट की, इसको परचेज किया, जिसके सारे एविडेंस मेरे पास मौजूद है। और अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर आज ये लिखता है कि ये रेवेन्यू की लैंड है और पहले 4 मुख्तियारकार और 4 असिस्टेंट कमिश्नर ये लिखते हैं कि ये रेवेन्यू लैंड नहीं है और मेंबर LU ये लिखता है कि ये रेवेन्यू लैंड नहीं है, तो ये आज असिस्टेंट कमिश्नर जो है सतार हकलो साहब जो है ये पता नहीं किस मर्ज के दवा है, मुझे नहीं समझ आया कि इनको क्या तकलीफ थी और क्या परेशानी थी। और इसी सिलसिले में 26 अप्रैल को मैं डिप्टी कमिश्नर कंवर जो है कंवर लगारी साहब से मुलाकात के सिलसिले में गया था जी, जिसमें मेरे साथ साबिक सदर कराची नजमी आलम मौजूद थे और अभी हम बातचीत कर रहे थे। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है चूँकि वो बहुत जल्दी में थे दीवार गिराने के लिए, वहाँ पहुँच गए, तो मैं चूँकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद था तो मैं फौरी तौर पर वहाँ पहुँचा और मैंने उनसे कहा कि भाई आगे चलें, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बैठ के मेरे डॉक्यूमेंट चेक करें, उसके बाद आप गिराते रहे दीवार। बार बार मेरे कहने के बावजूद वो वहाँ से नहीं हिले और फिर मुझे वहाँ पर मजबूरी में एहतजाज करना पड़ा। इकबाल साहब, इस जमीन पर इस वक्त कोई केस चल रहा है? जी, मैं खुद इसमें कोर्ट में गया हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर को पार्टी बनाया मैंने जो SHO को कि इन्होंने मेरी लैंड पर कब्जा करवाने की कोशिश की, क्योंकि डिमोलिश करके मेरी मालूमात के मुताबिक इसकी फ्रंट की दीवार ये गिरा चुके थे। फिर मैंने उसी दिन इस दीवार की दोबारा तामीर की और ये डिमोलिश करके इस पर जो है पट्ठारेदारों को और मुख्तलिफ लोगों को बिठाना चाहते थे। तो क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर ने एक इलीगल नोटिस सेंड किया था, जिसके बाद मेरे वकील ने उस नोटिस का जवाब भी इनको दे दिया था, तो उसके बाद बनता नहीं था कि ये उस तरफ जाते, मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते। और ये मेरे ख्याल मुख्तियारकार जो है 1980 में शायद पैदा भी नहीं हुए थे, ये उस वक्त की वेरिफिकेशन मौजूद है इसकी। जी, इकबाल साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आगा रफ़ीउल्ला भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आगा साहब, इकबाल साहब तो कहते हैं उनकी ज़मीन है, उनके पास पेपर्स भी हैं, कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, शाह लतीफ़ टाउन जो SHO है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया। इससे पहले जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स थे उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है इकबाल साहब की प्रॉपर्टी है। अब जो AC इब्राहिम है वो ये कह रहे हैं कि मिल्कियत जो है वो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की है। जी बिल्कुल, इकबाल साहब सही फरमा रहे हैं कि उन्होंने खरीदी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल साहब ने ये ज़मीन खरीदी है। और ये मेरे नॉलेज में है कि इकबाल साहब ये ज़मीन खरीदने से पहले भी मुझे पता था, खरीदने के बाद भी मुझे पता चला कि उन्होंने खरीदी है, उन्होंने मुझसे खुद भी जिक्र किया था। बाकी रहा केस, इनकी ज़मीन जेन्युइन है, कागज़ इनके जेन्युइन है या रेवेन्यू वाले गलत कह रहे हैं, ये कोर्ट में साबित होगा। इकबाल भाई ने कोर्ट में केस किया है तो इंशाल्लाह कोर्ट में क्लियर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। बाकी ये जो एक परसेप्शन बनाई जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि इकबाल साहब ने कोई कब्जा किया है या पीपल्स पार्टी के वर्कर कोई कब्जा कर रहे हैं, ये गलत। इकबाल साहब ने एक चीज खरीदी है, जो कि गलत निकले या सही निकले वो कोर्ट फैसला करेगी। आगा साहब, आप इस जमीन के बारे में क्या सोच रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम इकबाल साहब की जमीन का फैसला होने के बाद हम यहाँ ट्रामा सेंटर बनाएंगे।
آپ ٹراما سینٹر بنوانا چاہتے ہیں یہاں پر، اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے جو پراپرٹی جس کی ہے اس کا کنسنٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ سنے تو صحیح نا، خالی یہ 1400 گز پہ ٹراما سینٹر نہیں بن رہا، یہاں 2.5-3 ایکڑ زمین ہے جس میں ڈی سی آفس بنا ہوا ہے، ڈی سی آفس شفٹ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ اقبال سانس والی جو زمین ہے اگر وہ کلیئر نہیں ہوئی اور وہ اقبال سانس صاحب کی ہوئی تو وہ اقبال سانس صاحب لے لیں گے، جو باقی زمین ہے 2.25 ایکڑ اس میں ہم ٹراما سینٹر بنا لیں گے۔ اگر یہ بھی گورنمنٹ کی ہوئی تو اس کو بھی ملا کے بنائیں گے، ختم بات۔ آغا صاحب اب اس وقت کیا اسٹیٹس ہے اقبال صاحب کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کی رضامندی ہے اس پروجیکٹ میں؟ اقبال سانس صاحب نے دیکھیں خریدی ہے کوئی چیز، اقبال سانس صاحب کے ساتھ کورٹ اب فیصلہ کرے گی کہ آیا اقبال سانس صاحب کو جو چیز دی گئی ہے وہ جینین ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ جینین ہوگی تو اقبال سانس کو وہ زمین ملے گی، اگر جینین نہیں ہوگی تو جن لوگوں نے اقبال سانس کے ساتھ چیٹنگ کی ہے ان کے خلاف لیگل کاروائی ہوگی۔ ادروائز اقبال سانس کہیں لینڈ گریبر نہیں ہے۔ آخری لائن ہم آپ کی سمجھ نہیں پائی، دوبارہ کہیے گا کچھ۔ اقبال سان لینڈ گریبر نہیں ہے، اقبال سان وہاں پرچیزر ہے، اس نے خریدی ہے۔ ٹھیک ہے، آغا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اقبال صاحب تاں اچھا جواب دیندا ہونے تھے۔ بہت شکریہ میرے بھائی آغا رفیع اللہ نے جو بات کی ہے، بالکل وضاحتی بات ہے اور بات بالکل درست ہے۔ اسی طرح سے ہے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی ضلع ملیر کے، انہوں نے ٹراما سینٹر کے لیے مفاد عامہ کے لیے ایک ٹراما سینٹر کے لیے ریکویسٹ ڈالی ہے، اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خدمت پر بلیو کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی اسی خدمت کے فلسفے پر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہ ریکویسٹ سینڈ کی ہے۔ اور جس طرح آغا بھائی نے کہا کہ یہ زمین جو ہے صرف 1400 گز نہیں ہے، وہ جو ریکویسٹ ہے میرے خیال ہے وہ 7 ایکڑ لینڈ پر ہے۔ آغا بھائی اگر میری بات کی تصدیق کریں تو وہ 7 ایکڑ لینڈ ہے، اور 1400 اس پہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میری لینڈ ہے، اور ریونیو اگر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ میری لینڈ نہیں ہے یا کورٹ میں پروف ہو جاتا ہے تو یقیناً میں سر تسلیم خم کروں گا، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لینڈ میری ہے تو میرا خیال ہے میرے پارٹی کے تمام نمائندے میرے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح آغا بھائی نے مجھے کہا کہ اقبال ساند ایک پولیٹیکل ورکر ہے، لینڈ گریب پر نہیں ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر، لیکن یہ کہ کچھ عرصے سے ظاہر ہے یہ ڈپارٹمنٹل ایشو تھا، اس میں ہماری پارٹی کے لوگوں کو اس طرح ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے خدا نخواستہ ہم پارٹی کے لوگ آمنے سامنے ہیں۔ آغا رفیع اللہ صاحب نے اور وہاں کے ایم پی ایم این ایز نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے۔ میں اقبال صاحب کون انوالو کرنا چاہ رہا تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو؟ اگر یہ ڈپارٹمنٹل کارروائی تھی، کس کی جانب سے یہ دیواریں گرائی گئیں؟ اور آپ نے جو خط لکھا ہے اس میں تو پھر آپ نے آغا رفیع اللہ صاحب کو بھی مینشن کیا، یہ کیا معاملہ ہے پھر اگر ساری باتیں اتفاق رائے سے ہو رہی ہیں تو؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس معاملے کو اتفاق رائے سے دیکھیں، ٹراما سینٹر کی جہاں تک بات ہے اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار، علاقے کی عوام اس کے حق میں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، بٹ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر میری لینڈ پر بھی ٹراما سینٹر بنانا چاہتے ہیں تو وہ لینڈ حکومت سندھ جو ہے مجھ سے بائی کر لے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر میری لینڈ میرے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں اگر مجھ سے پہلے کسی نے فورجری کی ہے تو یقیناً ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اگر فورجری نہیں ہوئی تو وہ لینڈ میری جنون ہے، پھر مجھے اختیار ہے کہ میں حکومت سندھ کو وہ سیل کروں یا نہ کروں، یہ میرا حق ہوگا۔ اگر وہ مجھ سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی مجھے اس پہ ظاہر ہے، اس میں میرے ساتھ ایک میرے پارٹنر بھی ہیں، تو اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ایچ او کی ملی بھگت سے پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے آنن فانن جگہوں کو دیوار گرانے کو، اور اتنے سالوں سے وہ دیوار لگی ہوئی تھی۔ میرا جو ویڈیو کلپ چل رہا ہے وہ میں وہاں احتجاج کر رہا ہوں کہ میری دیوار کو نہ گرایا جائے، کہ میں ڈپٹی کمشنر آفس میں بیٹھا ہوں، آ کے بات کی جائے، اور میرے خیال ہے میرے بھائی آغا رفیع اللہ بھی اس وقت ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود تھے جس وقت میں اور سابق صدر کراچی نظمی عالم ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود تھے، اور عین اسی وقت دیوار گرانے کی کوشش کی گئی۔ تو چونکہ ڈپٹی کمشنر آفس کے متصل یہ میرا پلاٹ ہے تو مجھے پہنچنے میں 5 منٹ لگے صرف، اور میں اس 5 منٹ میں اس پلاٹ پر پہنچا۔ یہ اتفاق تھا کہ میں آلریڈی میرا ڈپٹی کمشنر سے ٹائم تھا، تو میں وہاں پہنچا اور وہاں ان سے روکنے کی کوشش کی، اور انہیں کہتا رہا کہ چلیں جی ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس، میں وہاں موجود ہوں، اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ آئیں اور چیک کریں، 1 گھنٹہ رک جائیں، آدھا گھنٹہ رک جائیں، کوئی قیامت آنے والی نہیں تھی۔ لیکن اسسٹنٹ کمشنر ستار ہکڑو صاحب جو ہیں وہ شاید بہت زیادہ تیزی میں تھے، بہت جلدی میں تھے، پتہ نہیں کسی نے جیب گرم کی تھی یا کیا معاملہ تھا۔ میرے خیال ہے میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ایس ایچ او صاحب فی الحال وہاں سے ہٹا دیے گئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ستار ہکڑو صاحب کے خلاف بھی جو ہے قانونی کارروائی اور چارہ جو ہوگی، کیونکہ وہاں پہ میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ضلع صدر ہوں، ایک ذمہ دار ہوں، اور میری یہ پراپرٹی ہے، میں اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس موجود ہوں، آئے میرے پیپر چیک کریں اور تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں،
उस पर उन्होंने एसएचओ को कहा कि इनको उठा के मोबाइल में डालें। इकबाल साहब तो आप मेरे हमारे ख्याल है साथ मौजूद रहिएगा। आगा साहब, ये जो इकबाल साहब कह रहे हैं कि जेब गरम कर दी गई एसी की, बहुत उजलत में उन्होंने दीवार गिरा दी, पार्टी के लोगों को भी शामिल किया जा रहा है इसमें, तो कौन कर रहा है ये सब कुछ फिर? नहीं, मैं इन तमाम बातों से मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है कि जेब किसकी गर्म हुई, क्या हुआ, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। इकबाल भाई की नॉलेज में, तो इकबाल भाई इसकी वजाहत कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इकबाल साहब ने ये जमीन परचेज की, लेकिन जो अभी तक लीगल कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियल, उसके मुताबिक ये फॉर्जरी भी है। अब इकबाल भाई अपने जो मामलात हैं और जो कोर्ट में वो जब डिसीजन आएगा तो ही बात क्लियर होगी, अदरवाइज फिर अगेन मैं क्लियर करूं। तो आगा साहब, जो इकबाल साहब ने लेटर लिखा है सीएम को, उसमें तो फिर आपका भी नाम लिखा गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? वो इकबाल भाई वजाहत करेंगे, मुझे नहीं पता। इकबाल भाई खुद वो जब मेरी मुलाकात इस मामले में उनसे हुई नहीं है, ना उन्होंने मुझे डायरेक्ट कभी फोन किया है, ना मुझे सईद गनी साहब कराची डिवीजन के हमारे सदर है उन्होंने ना कभी फोन किया है मुझसे। जब क़ियादत दोस्त बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी वजाहत हम पार्टी के अंदर, ये हमारा इंटरनल मामला है ना, घर में दोनों भाई लड़ रहे हैं, 3 भाई लड़ रहे हैं, बड़ा भाई जो है वो कभी छोटों को लड़वाता है, कभी कुछ करता है, वो ये तो हमारा इंटरनल मामला है, इसको छोड़े। बात ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान, ये मलीर की आवाम जो है ये ट्रामा सेंटर से यहाँ इंशाल्लाह मुस्तफीद होगी, अल्लाह ने चाहा। मामला तो आपस का आपका हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप इसमें एक सरकारी एक ऑफिसर को भी जाहिर सी बात इन्वॉल्व किया जा रहा है, और मसला तो है अवामी, क्योंकि अब अवाम के लिए ट्रामा सेंटर बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा? इंशाल्लाह जब इस एडीपी में अल्लाह ने चाहा, जब सीएम साहब ने जो कमिटमेंट की उसमें जब डालेंगे तो वो तो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस है, उसके थ्रू होगा। किसी सरकारी ऑफिसर मेरे हिसाब से हर गवर्नमेंट का जो सर्वेंट है वो अपनी नौकरी और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई एसएचओ अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है, एसएचओ को रूटीन में चेंज किया है और रिकमेंडेशन भी मेरी थी। आगा साहब, आप कह रहे हैं एसएचओ भी जो है वो मुअत्तल नहीं हुए। इकबाल साहब, वाकई ये थे हुआ एसएचओ के नाए मुअत्तल क्यों भी शाह लतीफ टाम जे थाने जे के? मैं सुने मेरी बात, आपने कहा कि मैंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें मैंने आगा रफीउल्लाह का जिक्र किया है, बिल्कुल कतई तौर पर ये बात नहीं है, उसमें आगा भाई का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पे मैंने एसएचओ और असिस्टेंट कमिश्नर का जिक्र किया है, और आगा रफीउल्लाह साहब का उस एप्लीकेशन में कोई जिक्र नहीं है। अगर वो एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने कहा ना, कुछ लोग इस तरह हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्योरली असिस्टेंट कमिश्नर और एसएचओ की सवाबी पे ये मामला था, और मैंने कंप्लेन भी इन 2 अशखास की हैं, और मैं चूंकि आपको पूरी तफसील बता चुका हूं कि उस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद था, और मेरी मौजूदगी में ये मुझे इतला मिली कि मेरे प्लॉट पर लोग आए हैं, तो मैं फौरी तौर पर वहां गया, मैंने उनको रोकने की कोशिश की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आ जाएं जनाब, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अपनी ओरिजिनल फाइल के साथ मौजूद हूँ, उसको चेक करें। तो इतनी उजलत में इनको दीवार गिराने की जरूरत नहीं थी। तो मैं फिर जब उन्होंने मेरी एक ना सुनी तो फिर मैंने थोड़ा सा एहतजाज वहां किया है, और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट, और जब मैं इनको असिस्टेंट कमिश्नर को ये कहता रहा कि ये मेरा प्लॉट है और आए डीसी साहब के पास, तो उन्होंने एसएचओ को कहा जी इनको उठा के मोबाइल में डालें। तो मेरे ख्याल है तो इससे तो यही साबित होता है, ना वो मेरी फाइल देखना चाहते थे, ना मेरे को पेपर वेरीफाई करना चाहते थे, वो सिर्फ मुझे मेरी दीवार गिराकर वो मुझे डिस्पर्स करना चाहते थे वहां से, और जो ना जो जनाब वहां पे किसी और को पोजीशन देना चाहते थे। मुझे तो यही समझ आया। लेकिन अगर कुछ लोग इस तरह के हैं जो हमारे पार्टी के लोगों को आपस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ये कतई तौर पर इसमें मेरी पार्टी का कोई इकबाल साहब, उम्मीद करते हैं कि आपके ये मामलात खुशअस्लूबी के साथ हल हो जाएं और मलीर के अवाम के लिए ट्रामा सेंटर बनी जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। इकबाल सांद न मामले ते ससा गाल बोल कही हैं PPM ने आगा रफ़ीउल्लाह भी टेलीफोन लाइन ते मौजूद हो, ताम बिनिन जी मेहरबानी।